My biography. I am a proud mother of 4 amazing children and a blessed grandmother to beautiful grandchildren who bring so much joy to my life. I am grateful to share my journey with a supportive husband and a loving family who encourage me every step of the way. My fur babies, my dogs and cats hold a special place in my heart. They are wonderful listeners and, in many ways, are my children too. Writing has always been one of my greatest passions. Along with writing, I enjoy many hobbies, including photography, camping, stargazing, painting, and gardening. These creative and peaceful moments inspire many of the stories and worlds I create. For as long as I can remember, I dreamed of writing a book, and I finally made that dream come true. Soaring Paramour is the first book I wrote and published, marking the beginning of an exciting journey as an author. I still have many stories waiting to be told. Among the upcoming projects are the Witching series, a 5-book collection, and the Werewolf Calling series, a 4-book series filled with new adventures and unforgettable characters. Thank you for joining me on this journey. I hope you enjoy reading my stories as much as I enjoy bringing them to life. Spanish biografía en español. Soy una orgullosa madre de 4 hijos maravillosos y una afortunada abuela de hermosos nietos que traen tanta alegría a mi vida. Estoy agradecida de compartir mi camino con un esposo que me apoya y una familia amorosa que me anima en cada paso del recorrido. Mis bebés peludos, mis perros y gatos ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Son excelentes oyentes y, de muchas maneras, también son mis hijos. Escribir siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Además de la escritura, disfruto de muchos pasatiempos, entre ellos la fotografía, acampar, observar las estrellas, pintar y la jardinería. Estos momentos creativos y tranquilos inspiran muchas de las historias y mundos que creo. Desde que tengo memoria, soñé con escribir un libro y finalmente hice ese sueño realidad. Soaring Paramour es el primer libro que escribí y publiqué, marcando el comienzo de un emocionante camino como autora. Todavía tengo muchas historias esperando ser contadas. Entre mis próximos proyectos se encuentran The Witching Series, una colección de 5 libros, y The Werewolf Calling Series, una serie de 4 libros llena de nuevas aventuras y personajes inolvidables. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que disfruten leer mis historias tanto como yo disfruto darles vida. French biographie en français. Je suis une mère fière de 4 merveilleux enfants et une grand-mère comblée de magnifiques petits-enfants qui apportent tant de joie dans ma vie. Je suis reconnaissante de partager mon parcours avec un mari attentionné et une famille aimante qui m'encourage à chaque étape. Mes bébés à fourrure, mes chiens et mes chats occupent une place toute particulière dans mon cœur. Ils sont de merveilleux auditeurs et, à bien des égards, ce sont aussi mes enfants. L'écriture a toujours été l'une de mes plus grandes passions. En plus d'écrire, j'aime plusieurs loisirs, notamment la photographie, le camping, l'observation des étoiles, la peinture et le jardinage. Ces moments créatifs et paisibles inspirent plusieurs des histoires et des univers que je crée. Aussi loin que je me souvienne, j'ai rêvé d'écrire un livre et j'ai finalement réalisé ce rêve. Soaring Paramour est le premier livre que j'ai écrit et publié, marquant le début d'une aventure passionnante en tant qu'auteur. J'ai encore de nombreuses histoires qui attendent d'être racontées. Parmi mes projets à venir figurent The Witching Series, une collection de 5 livres, ainsi que The Werewolf Calling Series, une série de 4 livres remplis de nouvelles aventures et de personnages inoubliables. Merci de vous joindre à moi dans cette aventure. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire mes histoires que j'en ai à leur donner vie. Português e biografia em português. Sou uma mãe orgulhosa de 4 filhos maravilhosos e uma avó abençoada com lindos netos que trazem tanta alegria à minha vida. Sou grata por compartilhar minha jornada com um marido que me apoia e uma família amorosa que me incentiva a cada passo. Meus bebês de pelos menos meus cães e gatos ocupam um lugar muito especial no meu coração. Eles são ótimos ouvintes e, de muitas maneiras, também são meus filhos. Escrever sempre foi uma das minhas maiores paixões. Além da escrita, gosto de muitos hobbies, incluindo fotografia, acampamento, observar as estrelas, pintura e jardinagem. Esses momentos criativos e tranquilos inspiram muitas das histórias e mundos que crio. Desde que me lembro, sonhava em escrever um livro, e finalmente transformei esse sonho em realidade. Soaring Paramour é o primeiro livro que escrevi e publiquei.
marcando o início de uma jornada emocionante como autora. Ainda tenho muitas histórias esperando para serem contadas. Entre os próximos projetos estão The Witching Series, uma coleção de 5 livros, e The Werewolf Calling Series, uma série de 4 livros repleta de novas aventuras e personagens inesquecíveis. Obrigada por fazer parte desta jornada. Espero que você goste de ler minhas histórias, tanto quanto eu gosto de trazê-las à vida. ジャパニーズ日本語の著者紹介。私は、素晴らしい4人の子供たちの誇り高い母であり、人生にたくさんの喜びをもたらしてくれる美しい孫たちに恵まれた祖母です。支えてくれる夫と、いつも励ましてくれる愛情深い家族と共に歩めることに感謝しています。私の大切なケムクジャラの家族、犬や猫たちも心の中で特別な存在です。彼らは素晴らしい聞き手であり、私にとっては子供同然の大切な家族です。書くことはずっと私の大きな情熱の一つでした。執筆の他にも写真撮影、キャンプ、星空観察、絵を描くこと、ガーデニングなど多くの趣味を楽しんでいます。こうした創造的で穏やかな時間が私が生み出す物語や世界に多くのインスピレーションを与えてくれます。物心ついた頃から本を書くことが夢でした。そしてついにその夢を実現することができました。ソアリング・パラムールは私が初めて執筆し出版した作品であり、作家としての新しく刺激的な旅の始まりとなりました。まだまだ語りたい物語がたくさんあります。今後のプロジェクトには全5巻のザ・ウィッチングシリーズ、そして新たな冒険と忘れられない登場人物たちが登場する全4巻のザ・ウェアウルフ・コーリングシリーズがあります。この旅にご一緒いただきありがとうございます。私が物語に命を吹き込むことを楽しんでいるのと同じくらい、皆様にも楽しんで読んでいただければ幸いです。